Sulvatnas, gulca falneci vatnas, şub kya. Ayo agar tu subay vatnak poşa falne, nura faliyat bujus, tos kamir man jalagi dil, vay man kamir man jagasi barkat, yitsenak tat man jimili barkat. Shabash, magar garas kya cho? Sulvatnas, gulca falne, zir vatna shub kya, magar tabz kar do. Kazan Sheikhul Alam bana kya bana tabz kar do paancan vaktan na tu chhori juma parnas shub kya arch sirf juma to yara arch yara sirf juma to namaz parne baqiyan to hanna dabanchi Sheikhul Alam hato yelteva namaz parne tele par barabar paanch Akayım par, zeyim par, treyim par, zorayım par, belki paanch par barabar. Yelteva paanch namaz pare tel ki shub joyne juma parnas. Vöyle agar neçe barabar ya haftas namaz paran, tel ki fayda hoyse juma par. Tel par jene juma ki. Gol gal mein niwazi do mein jawano, Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam kya farmaun temi matno mein چشمان مبارکن دھڑک ین کیا پر ین کیا پر دائم حدیث مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دبن آئیو دین تو دین اسلام تا جذبت تلو تون دین اسلام ای نبی کین دبن یمی نماز تراؤ تیبس دی شروع نو دین تیبس پر مقلان اسلام ہے تیبس دی شروع مقلان دین ہے تیبس پر دین اسلام تلیت بے شک Algal meanu jabano, aishun kar pratka Hussein sun zikr kara. Chara pratka hai. Har koi Hussein ki zikr karta hai. Har koi, har masjid mein. Lekin wahi log karenge jo Hussein se mohabbat karte hain. Jamai karan Hussein as yaad, jamai maanan Hussein as, tehni dilan mandashi Hussein sun mohabbat. Yaman fikri ashturmut azmat Hussein. Yaman fikri ashturmut azmat Hussein. Atan namaz parinti thiki, Quran parinti thiki, kalima parinti thiki, magar azmat Hussein kishi zaruri asun. Dilasman, agar namaz parakrat afsudos, adawat ashi Hussein sunchun namaz parinti bekar, jon Quran parinti bekar, jon pratka kam bekar, wadabak moni sabi cha gunjais sabit, Rabbani farmona tumne sayyani nabi, Akir sallallahu alaihi wasallam, yaman farmao pannan ummatin myan bandan farmao kya parne mon jawab, kya tum taklif, oy mon dandani mubarak de wo shahid, kya tum rahat difaq, dost difaq, barud shuta, pakan khun ka wo Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam, ay nabi batao, maula kya chahiye, subhanallah. इसका बदला क्या चाहिए आई नबी जा दौलत गसिया सहाबी करन बयान आई नबी दौलत गसिया अशात्रा वो सोरी मुंकने सोन औलाद लगने परवान या रसूल अल्लाह सोन जवानी लगने परवान तो कर पन्ने दहान मुबारक मन से क्या जरूरत हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं मगर आई नबी जुबान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर हम क्या फरमान दबान जुदाई मेरी महबूब यमन वन मेरा चुनकी ज़रूरत तला पढ़ के सुभान अल्लाह यमन वन पन्नन उम्मत मेरा चुनकी ज़रूरत मगर ये वन ज़रूरत चुनते दीजो ये बुल मांगोती दीजो रपाई छाने में ज़रूरत दौलत छाने में ज़रूरत मैं चुनकी हम ज़रूरत मगर अजर हम मंगोबल अजर मंगोबल मैं क्यों जरूरत ऐ महबूब क्या तुम रब कर रहा है अल्लाह कुल फरमाओ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु
الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا أي میانو امتیو میرا چن علم بدل کی ضرورت یس میں تکلیف دن یس میں دین اسلام جتنو یس میں رب سننا ونمو یس میں نماز پہچان کرمو یس میں زکاة ونمو یس میں کلمہ پہچان کرمو اس کے بدلے نبی کو کچھ نہیں چاہیے تو پھر میرے نبی بتا کیا چاہیے دبن ودت فی القربہ بس اگر مجھے چاہیے میرے اہل بیت رسول کے ساتھ محبت کرنا یہ ہے قرآن حسین کے ساتھ محبت کرنا فاطمہ کے ساتھ محبت کرنا علی کے ساتھ سیدھے بولو پنجتن پاک کے ساتھ محبت کرنا شیعہ چاہا پنجتن پاک کو قسم بے شک کیا سنی چھو دمائی کیا کو پنجتن پاک یہ کیا کو یہ ماں پانچ تین پاک بے شک پانچ تین پاک ماتا قتل پانچ تین ہاں پانچ جسم اتھر اسی کو بولتے ہیں پانچ تین پاک اک تین پاک و پان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانیت اس ونا چتان بے شک اک تن پاک و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل گئی دیم گو حضرت علی کل گئی تریم گو فاطمہ تک زہرا بیاگو امام حسن کس گئی بیاگو امام حسین کس گئی وائد پیونداو پنجتن پاک کیا پیوزنا پنجتن پاک پنجتن پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماوار میں دوپن مینا چھنو ضرورت بس مینس اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا چھو ناو یوس ات نائی من سوار کھنسی سچو کامیاب شباش شباش سچو تیم فرمون یمچو جنتی گلاب بے شک یم چو جنتی گلاب تیم فرمون تو نگر جنتی کن جوان سردار آسو وچو دون تیم چو امام حسین و امام حسن اے میانی محبوب میوان سکت کن کران محبت امام حسین الساج سبحان اللہ اسمین تو سکت کن کران محبت یک یمن دہن دور منز امام حسین شہید ہو یمن دہن دور کی جو فضیلت ولی دہن دور سبحان اللہ چھا برو اس پران نمن دہن دور توب کران زیاد ختمات پران زیاد آج چھا پران اگر آج پران دوائی چی شیر سنا شیر نشتیش قرآن مگر وچی عقیدت فرق اشتیتی منچ عقیدت فرق ورنہ وہ بھی کبھی کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن عقیدہ کا فرق ہے کیا فرق ہے عقیدت فرق ہے نمن دہن دوہن آج پران ختمات توبہ اس کرا نمن دہن دون زیادہ اکثر اگر نیابر کی بہت اندہ پر مولی سمندر شیواز بارو نمن دہن دون دیچا ختم پرا وَلَا بُوذُ نُزَتُ الْمَجَالِسِ علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ کیا لکھن شباش شباش علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ یا الشاہ محقق محمد الدہلوی رحمت اللہ علیہ سجل لکھا کتابی اندر فرماوان کتاب ما ثبت بسنہ اکمل لکھان کی ابن جوزی نے ابن عباس سے ذکر کیا کہ محرم کی 10ویں تاریخ وہ